السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد ديالي concernant les centres d'appel. واليوم إن شاء الله هنتكلموا على واحد الموضوع مهم بزاف اللي هو l'empathie. L'empathie, donc شنو هي l'empathie؟ Ça sert à quoi d'utiliser l'empathie؟ شنو الدور ديال l'empathie؟ شنو كدير؟ ou comment montrer de l'empathie. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Inch'Allah, donc restez à l'écoute. Donc en parlant de l'empathie نطلبوا من الله كاملين ان شاء الله يتفك داك الولد اللي طاح في البير عندنا في الشمال د المغرب. تنطلبوا من الله يفكو بخير وعلى خير ويرجعوا لوالديه. سكي نو فيت لا بين هي الحمله الاعلاميه اللي وقع عليه والناس اللي مستغلين هذا الموقف هذا باش يطلعوا لي فيو ويطلعوا لي زابوني ويطلعوا لي زور. دونك سي فريمون دوماج. دونك لومباتي اللي هي الموضوع ديالنا. Donc, l'empathie, c'est la possibilité de ressentir donc, les sentiments et même parfois la santé des autres. ديال l'empathie. Donc, فاش كتسول شي واحد تقول له شنو هي l'empathie تيقول لك l'empathie donc هي c'est de se mettre à la place de l'autre. Et راه صحيحة هاد لا phrase هادي، هاد la réponse elle est correcte. C'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Mais plutôt aussi, c'est de ressentir les sentiments de l'autre et la santé de l'autre. Donc, une personne empathique peut vraiment ressentir les sentiments des autres et la santé aussi, même la santé des autres. Et cette personne a souvent, la personne empathique a souvent donc 2 ou 3 dons comme la télépathie par exemple. وعندنا مشكلة ديال l'empathie في الدومين ديال les centres d'appel parce que la plupart des réponses pour montrer l'empathie ah d'accord, ah je comprends, ah d'accord, ah je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors pour montrer de l'empathie, il faut d'abord aller chercher le vœu du client. Qu'est-ce qu'il veut le client en disant telle chose? Qu'est-ce qu'il souhaite avoir? Qu'est-ce qu'il veut avoir? Qu'est-ce qu'il cherche? Bien, qu'est-ce qu'il ne veut pas avoir? Donc, dis-moi l'empathie. N'importe quelle situation, le client, donc il faut aller chercher le vœu. Donc, le client donc, le vœu, on va formuler de l'empathie. C'est simple. Ou l'empathie, c'est quelque chose qui est inné au fond de nous. Donc, quand tu le بها في الحياة العامة والعادية كتلاقى شي صاحبك مريض كتقول له ياك والو باس، ولا كتشوفو غير صفر مثلا كتقول له ياك والو باس شنو واقع لك. On commence à poser des questions, on commence à creuser pour comprendre la situation ديال l'ami ديالنا. Malheureusement في les appels ما كنطبقوش هادشي. Parfois le client تيعطيك شي information, ah d'accord, très bien, ah je comprends parfaitement, même si on n'a rien compris. مازال ما فهمنا والو وكنزيدو d'accord je comprends كنزيدو. Il faut s'arrêter ou poser des questions pour bien comprendre la situation du client. On a le vœu ديال le client من ديك الهضره ديالو. Qu'est-ce qu'il veut? ومن داك le vœu je vais formuler de l'empathie. نعطيكم un exemple. Quelqu'un qui nous dit ben j'aimerais réfléchir ou là je veux réfléchir. Derrière la phrase je veux réfléchir, le client peut-être il n'a pas confiance en nous. Ou là le client par exemple le changement, il a peur de se faire avoir, donc nous pour répondre à cette situation et avec de l'empathie, on peut dire par exemple, bien évidemment, monsieur, madame, vous voulez être sûr de faire le bon choix. Ah là, madame Dupont, monsieur Dupont, vous voulez bien évidemment être sûr, bien, être sûr de l'exactitude des informations que je vous ai communiquées. Pour cela, puis-je me permettre de vous expliquer ou de savoir
à quel niveau je n'étais pas assez clair. Maintenant, il y a plusieurs manières. Ce n'est pas une science exacte, mais ça dépend des cas. C'est du cas par cas. دونك على حساب الهضره اللي غايقول الكليون، هو في الهضره اللي غايقول الكليون دونك تما خصني نعرف شنو هو لو فو، وداك لو فو كنشدو كنفورمولي به لومباتي، كنكون منو جمله فيها لومباتي. Donc il faut bien écouter le client, il faut poser des questions supplémentaires pour comprendre le pourquoi du comment وعلاش وكيفاش. عاد نظهر لومباتي. لومباتي بالعربيه اللي هي معروفه التعاطف، كنتعاطف مع الانسان. وراه 90% ديال ليتر هيومان راه كلهم تقريبا فيهم هاد لومباتي. الفائده والاهميه د لومباتي شنو هي؟ علاش خصنا نديرو لومباتي؟ سي pour établir une bonne relation avec le client surtout. Parce que si on ne crée pas une relation avec le client, croyez-moi, on ne va pas pouvoir vendre. ما نقدروش نبيعو له، ما نقدروش ناخدو دي رونديفو، ما نقدروش نبيعو دي كونطرا داسيورونس، ما نقدروش نديرو بزاف د الحوايج. قاش الا ما كريناش لا غولاسيون صعيب في دي كا غاغ فاش غادي يشري من عندك ولا ياخد من عندك داك البرودوي ديالك. بحال فاش كتصاحب مع شي واحد، دونك كتصاحب مع شي واحد كتكريي معاه واحد لو ليان واحد لا غولاسيون، دونك تيولي صعيب عليه يرفض لك شي دوموند. كتقول له عافاك واش ممكن دير ديك الحاجه، تيقول لك افيك بليزير، واخا راني ما غاديش نقضي داك الشغل ولكن ندوز نشوف كي ديك الحاجه عاد نقضي الغرض ديالي. دونك علاش؟ لحقاش كرينا معاه واحد الغولاسيون سوليد. دونك ça va être difficile pour lui de dire non. Donc la même chose pour le client. إلا استعملنا كنا اليكوت اكتيف واستعملنا لومباتي في لي مومون اديكوا، تيولي الكليون صعيب عليه في لافان يقول لك نو. دونك الأهمية de l'empathie أولا عندنا c'est pour établir une bonne relation avec le client bien évidemment, et aussi créer un climat de confiance. Donc il ما كانش un climat de confiance ما غاديش ياخد البرودوي ديالنا. Donc deux bonnes raisons pourquoi il faut utiliser de l'empathie, pourquoi il faut être empathique, pourquoi il faut être à l'écoute. ربي يعطينا جوج الودنين وفم واحد غير باش نسمعو بزاف ونهضرو شي شويه. Donc l'importance de l'empathie est bien claire, elle est là. N'oubliez pas d'utiliser de l'empathie, n'oubliez pas d'être empathique avec vos clients. Donc c'est très 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 important s'il vous plaît. Donc l'empathie مهمة بزاف، ما ترددوش باش تستعملوها s'il vous plaît. Ça va vous aider énormément. غادي تعاونكم بزاف. Donc je vous remercie. شكرا بزاف و ميرسي بوغ الناس اللي كيتابعوني بزاف في لاشين ديالي. N'oubliez pas de mettre j'aime, de laisser un commentaire. Si vous avez des questions, je serai là pour vous répondre. Donc très bon week-end à vous. À la prochaine.